Maayong adlaw sa tanan. Karon, natay importanteng isgutanan. Usa ka dako kaayong kontrobersya na naglambigit sa pondo para sa atong panglawas. Kini nga issue nakapukaw jud sa atensyon sa kadaghanan ug nagdala og dagkong pangutana bahin sa pagdumala sa kwarta sa gobyerno. Okay, so niatong 2024 naay nahitabo. Usa ka kantidad nga dako kaayo, kan uman ka bilyon ka pesos ang gibalihin gikan sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Huna-huna alang, kanang kantidada, pila na unta ka mga Pilipino ang matabanganan. Kinig pagbalhin sa pondo, manayo o grabe kayo ang gubot nga namugna, sa legal o political man. So, ang dakong pangutana karon, unsaon mang pagkahitabo nga nawala ni gikan sa atong National Health Fund? Sige, atong susihon pag-ayo. Okay, unahon nato pagtanaw ang side sa gobyerno. Unsa may ilang rason. Gitawag nila ni idle fund theory. Atong paminawon kung unsa ang ilang opisyal nga katinaawan. Sumatod pa sa Department of Finance o DOF, kining mga pondong makuno kay wala nagamit o natulog lang. Ingon nila, mas maayo pa kuno ni i-reallocate para sa ubang prioridad sa nasod. Pero, syempre, ang problema ana kay mabiligro ang serbisyo sa panglawas para sa mga miyembro sa PhilHealth. So giunsa man nila pag-abot anang numero ha, giunsa man nila pag-ingon nga sobra ang pondo. Well, naa sila'y pamaagi o gibasi ni nila sa usa ka bag-ong probisyon sa 2024 national budget. Mauni ang nagtugot nila sa pag-ila sa gitawag nila og fund balance. Og dinhi gyud, dinhi nagsugod ang tibuok kalibog og panagbangi. Kay tanawa, natay duha ka lain-laing nga pagsabot sa kwarta sa PhilHealth. Sa usa ka bahin, na ang reserve fund nga protektado gyud sa balaod. Sa pikas, naaning bagong fund balance nga gimugna sa budget. So syempre, tungod aning dako nga panagbangi, asa man ipadulong, diretso gyud sa Korte Suprema ang pinakataas nga hukmanan sa nasod. Didto na mag-abot ang tanan og didto na hukman ng kapalaran aning pundo sa panglawas. Og pag-abot sa Korte Suprema, klaro kaayo ilang gipunto gikan sa sinugdanan. Para nila, dili lang ni issue sa kwarta. Issue ni sa tawhanong katungod. Gani, mao ni ang ilang gisulti. Nang panglawas dili gyud angay ibaligya. So kinsa man ang nireklamo, daghang grupo, apil na ang mga senador ug mga organisasyon sa katilingan. Ug ang ilang argumento, simple ra gyud, supak sa balaod ang gibuhat sa gobyerno. Usa kuno ni siya kaklarong paglabas sa Universal Healthcare Act, ang balaod nga nagsiguro sa pondo para sa panglawas natong tanan. Pero syempre, nasa idepensa ang gobyerno. Miingon sila, kadiyot sa, dili na reserve fund ang among gikuha, fund balance to. Para sa nila, pamaagiran ni sa pagdumala sa kwarta sa gobyerno aron magamit sa uban kuno nga mas importanteng mga proyekto. Human sa pila ka bulan nga patuon sa kaso, unsa ay may nahimong desisyon. Nagpagawas ang Korte Suprema sa ilang final o unanimous nga hukom. Usa ka desisyon nga siguradong makapag-ausab sa dagan sa pagdumala sa pondo sa panglawas. Ug ang hukom, usa ra ka pulong. Unconstitutional. Supak sa batakang balaod. Gibasura sa korte ang mga lakang sa gobyerno o gideklarang ilegal ang pagbalhin sa pondo. Okay, so unsa gyud ang yawi nga rason sa korte? Simple ra. Para nila, kanang gitawag sa gobyerno nga fund balance, parte gihapon na sa reserve funds nga protektado sa balaod. Ug busa, dili gyud na pwede hilabantan ug ibalin nganto sa national government. Grabe ni kadakong nga kadaugan para sa mga nagpetisyon. Ug ang mando sa korte klaro kaayo, ibalik ang kanuman ka bilyon ka pesos sa PhilHealth. Nagbutang nigi importanteng sumbanan para sa pagprotekta sa mga public funds nga para gid sa usa ka special nga katuyuan. Okay, so illegal diay, klaro na. Ang sunod na pangutana karon, kinsay manubag? Mao na gyud na ang dakong pangutana. Kay kung ilegal ang pagbalhin, kinsa may responsable? Dinhi mosulod ang usa ka importanteng legal nga prinsipyo sa atong gobyerno. Gitawag nig Doctrine of Qualified Political Agency. Unsay pasabot ana? Sa laktod na pagkasulti, ang binuhatan sa usa ka cabinet secretary giisip nga binuhatan sa presidente. Gawas lang kung klaro nga gisupak o gibadlong sa presidente. Okay, tanawa na to ang timeline para mas maklaro. Tanawa, sayo sa 2024, gipirmahan ang budget. Pagka Mayo, gikuha na ang kwarta.
Pero kanusaman unang miingon ang presidente nga ibalik ang pondo? Sa September 2025 pa, grabe kataas. 16 ka bulan ang milabay. Maunang naay mga pangutana nga mitumaw. So, gimando na sa korte nga ibalik ang kwarta, maayo na. Pero ang mas dako nga pangutana, mabalik pa ba ang pagsalig sa publiko? Ang legal nga away tingali, humana na. Pero ang debate bahin sa accountability o sa pagprotekta sa atong pondo, nagpadayon pagyud. Og mauni ang pangutana nga atong pamalandungan.